السلام عليكم، كم يوعلكم زخبركم حيو فاميلي كامل لهم دحندهم هجد معكم لمود انتي كن ستي علينا قدم مدقسنا كلتا ساعات أقدمنا كن رئينا. السلام عليكم يتكبراتشو تكاتاتايوتشي زاري دمو كمتنياتاችን ከሁለት ሰዓት በፊት ምን መጠጣት አለብን ብለው ያስተማሩንን እናሳያችኋለን። አሁን እዚህ ጋር ቤት ውስጥ ባለው ነገር ማለት ነው። ሎሚ አለ፣ ማር፣ እርድ፣ ዝንጅብል፣ የተፈጨ ዝንጅብል፣ ሌሞን፣ ማር፣ ሩድ ወዝንጅብል አለና እጅካብ ኩሉ በዛ ንሽተይ ማንካ ማንካ ንሽተይ ማንካ በአ ፍርቂ كرنا كمون زيا تهروديا فرقي تمعر كم دليتنايو انا بزح معر سلالي دلي زيا دحراي كبزا ليمون نصوم قلا እንዳያችሁት አሁን ከዚህ ግማሽ ማንካ እርድ፣ ግማሽ ማንካ ዝንጅብል፣ ማር፣ ሎሚ አንድ ላይ ጨምቀን የፈላ ውሃ አድርገን ሞላዋለን። ولا تجانو يدس دبلكا الجزئة قربا سحلا بينا نساتيا مالتيو نتدبل عناي أمولو معتهم بالعدو عنا فات زيتي كله تسريلنا نحنا دكاترة كنا نجن تسبد بلنا نتكمل لا بزح سبد ما هم متتقيمو فايدة رخي بولورينا الجدما أنا دما تند سماحون عن كم كفلت أكم متزيل لهم وكال دما بزحنا شهي عين تاتالو كل ما علتك باب حدا دقبركم خمسألكم لايك سبسكرايب شير مقبر يتحمقوا እህቶቼ ወንድሞቼ አሁን ይሄ ማታ ከመተኛታችን ከሁለት ሰዓት በፊት እንዲያርገን ከጠጣን ቀን ሙሉ ስንበላው ይዋል ነው። ቅባትም ዘይትም ስኳርም ያለው ነገር አጣጥቦልን ያድራል ማለት ነው። ሁሌ አዲስ ነገር የተማርነውን እንድናሳያችሁ ደግሞ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማረጉን አትተው። እናመሰግናለን። የተለያዩ ሻሂዎችን የተለያዩ የሚጠቅሙ ነገሮችን ይዘን ለመምጣት ተዘጋጅተናል። እናመሰግናለን።